360 में। पेशावर में बम धमाके से मुल्क भर में सिक्योरिटी के खदशात में इजाफा, हुकूमत को तनकीद का सामना। और इस साल भारत की आबादी चीन से ज्यादा हो जाएगी। भारत को आबादी में इस इजाफे से फायदा उठाने के लिए क्या करने की जरूरत है? वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। पेशावर की पुलिस लाइंस मस्जिद में पीर को होने वाले खुदकुश धमाके के बाद शुरू होने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लिया गया है। निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े में 95 अफराद की हलाकत और 221 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आज़म खान ने कहा कि उन्होंने 1 या 2 रोज़ की नहीं बल्कि 1 माह की CCTV फुटेज देखना शुरू की है, जिसमें वो मुश्तबा अनासिर और सहूलतकारों की निशानदेही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस लाइंस में रोज़ाना 1500 से 2000 अफराद की आमदोरफ्त रहती है। उनके बकौल ये बहुत बड़ी तहक़ीक़ात हैं और इस सिलसिले में JIT भी तश्कील दे दी गई है। कलअदम शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान मोहम्मद खुरासानी ने पेशावर खुदकुश हमले से लाताल्लुक़ी का इजहार किया है, जबकि TTP तर्जुमान के बयान से 10 घंटे कबल सरबकफ मोहम्मद नामी TTP कमांडर ने पेशावर खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। तो इधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने पेशावर की मस्जिद पर हमले की मज़म्मत की। मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने एक ट्वीट में कहा कि पेशावर में नमाजियों ने एक खौफनाक हमले का सामना किया है, जिसमें बहुत से अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। किसी भी जगह पर किसी भी वजह से दहशतगर्दी नाकाबिले दिफा है। उन्होंने मुतासरीन के अहले खाना और अजीज़ों के लिए ताज़ियत का इजहार भी किया। इस सिलसिले में हमारी साथी सबा शाह खान ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ के प्रोफेसर हसन अब्बास से बात की। प्रोफेसर हसन अब्बास कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं और इन किताबों में पाकिस्तान में पुलिस इस्लाहात, तालिबान का रिवाइवल और पाक अफ़गान सरहद पर तशद्दुद और इंतहा पसंदी जैसे मौज़ूआत का अहाता किया गया है। दहशतगर्द पेशावर में पुलिस लाइंस मस्जिद जैसी जगह पर बम धमाका करने में कैसे कामयाब हो गए, जहाँ की सिक्योरिटी निस्बतन सख्त होने की तवक्को की जा सकती है? प्रोफेसर हसन अब्बास इस सवाल के जवाब में कहते हैं कि ये धमाका किसी एक इदारे की कोताही या किसी एक दिन की गफलत का नतीजा नहीं। इशू इससे ज़्यादा लार्जर है और वो ये है कि पाकिस्तान ने पिछले बरसों में इतनी कामयाबी से इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया, इनको जड़ से उखाड़ा कहा जाता है, लेकिन उसके बाद ये कम से कम पिछले 1 साल से ये पाकिस्तानी तालिबान जो हैं, ये जो अफगानिस्तान में छुपे हुए थे, कुछ बॉर्डर इलाकों में छुपे हुए थे, इनका वापसी का ना सिर्फ सिलसिला जारी था, बल्कि इनसे पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान के सरकारी इदारों ने इनमें से कुछ लोगों के साथ मुज़ाकरात किए और इनसे मैं यही कहूँगा कि एक दफ़ा दोबारा वो बेवकूफ़ बने और उनको अंदर आने दिया इस वादे पर कि वो अब दोबारा किसी के असला नहीं उठाएंगे। और उन लोगों के पुराने नेटवर्क्स थे, उन लोगों के पुराने ताल्लुकात थे, क्योंकि एक सुसाइड बॉम्बर को रोकना इंतहाई मुश्किल काम है। चेक पोस्ट थी मौजूद बाहर, लेकिन क्योंकि जब एक ओवरऑल ये सोच लिया जाए कि अच्छा हमने इस मसले को हल कर लिया है और अपनी आंखें बंद कर ली जाएं और पुलिस को और जो सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हैं उनके अंदर कोई रिफॉर्म ना किया जाए, उनके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट ना की जाए, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया ना जाए, तो फिर जो सुसाइड बॉम्बर और जो इस तरह के दहशतगर्द और क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनके लिए बहुत आसानियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि वो उनके पुराने नेटवर्क्स हैं, उन्होंने उनको बहाल कर दिया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से उनका कहना था कि ये पाकिस्तान पर हमले के मुतरादिफ है, लेकिन माजी में अगर हम देखें तो वही जो आपने कहा कि पाकिस्तान जो है टाइम एंड अगेन मुज़ाकरात होते रहे इनके साथ, चाहे वो इमरान खान की हुकूमत थी या मुस्लिम लीग, वो हामी रहे हैं मुज़ाकरात के। देखिए, मुज़ाकरात अपने कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन वो मुज़ाकरात किन असुलों की बिना पे होते हैं, वो मुज़ाकरात कौन लोग कर रहे होते हैं, और जो जब तक मुख्तलिफ इदारे आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती और कोई एक इदारा कुछ लोगों को वापस ले आता है, चाहे किसी अच्छी नीयत से हो, अगर फर्ज करें मुज़ाकरात सही भी हो गए तो उनको मॉनिटर कौन करेगा? उन जो आपके जो मुआहदा हुआ है उसमें क्या उसको इम्प्लीमेंट करने का क्या तरीका कार है, इसको फॉलो अप कौन करेगा? इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल जो है फॉलो अप नहीं किया गया। और ये तभी होता है कि जिस वक्त इंटर एजेंसी कनेक्टिविटी हो, जिस वक्त आपके सियासतदान भी आपके साथ हों, जिसमें फौज भी आपके साथ खड़ी हो और जिसमें जो पुलिस है जिनका असल डे टू डे काम है वो भी साथ शामिल हो। ये इस चीज़ का डिस्कनेक्ट है एक
جس کی وجہ سے یہ لوپ ہول بنتا ہے اور اس میں دہشت گرد یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. رائٹ. ایک جو بات لوگ کہتے ہیں وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2014 میں اے پی ایس کے حملے کے بعد جو ہے بالکل گنجائش نہیں دینی چاہیے تھی ان دہشت گرد گروپوں کو. ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے گئے اور یہ درست نہیں تھا. تو آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ ایک لارجر کانٹیکس اس کا یہ بھی ہے افغان طالبان کی افغانستان میں واپسی, اور ظاہر ہے افغان طالبان کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات ہوئے اور وہ بھی اس کا کوئی نتیجہ بہت شاندار نہیں نکلا, لیکن اس میں بہرحال کچھ کنڈیشنز تھیں اور وہ اپنے منطقی انجام کو سلسلہ نہیں پہنچا. لیکن ابھی بھی انگیجمنٹ گلوبل جاری ہے طالبان کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک. لیکن اس سارے دوران میں یہ بات سب پہ آشکار تھی کہ پاکستان نے افغان طالبان کی ہمیشہ حمایت کی ہے, اور پاکستان کا ہمیشہ خیال یہ تھا کہ یہ افغان طالبان تو شاید ہمارے دوست ہیں کیونکہ یہ انڈیا کو بھی باہر نکال دیں گے اور یہ افغانستان میں ہمارے دوست بن کے رہیں گے. جب ان کو کہا جاتا تھا اور اگر افغان طالبان افغانستان میں اسٹرانگ ہوں گے تو جو پاکستانی طالبان ہیں وہ ان کے دوست ہیں, وہ بھی دوبارہ تقویت پکڑ جائیں گے اور پاکستان میں دوبارہ وہ دہشت گردی کر سکتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے اسٹیٹمنٹس دیکھی ہیں پاکستان کے جو بڑے ریلیجس اسکالرز ہیں اور علماء ہیں ان کی, اور افغان جو لیڈرشپ ہے ملا ہیبت اللہ, ان کے درمیان بڑا سخت ایک گفتگو اور بحث جاری ہے, کیونکہ افغان طالبان یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کو کہ جناب اگر یہ اسلامی حکومت افغانستان کے لیے ٹھیک ہے تو پھر پاکستان کے لیے بھی اسلامی حکومت ٹھیک ہے. تو یہ جو کانٹرڈکشن تھی پاکستان کی پالیسی میں وہ اب بڑی بری طریقے سے وہ سب کے سامنے آ گئی ہے, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک کو تو آپ طالبان کے ایک حصے کو برا سمجھیں اور ایک حصے کو اچھا سمجھیں. اچھا, پاکستان اس وقت ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے, سیاسی معاشی مسائل کا سامنا ہے, ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے مسائل جو ہیں وہ بھی پاکستان کو درپیش ہیں. تو پاکستان کو اس کے لیے کیا پولیٹیکل اور اسٹریٹجک آپ کے خیال میں حکمت عملی کرنا ہوگی یا اقدامات لینا ہوں گے؟ پاکستان میں جو سویلین پولیس کے ادارے ہیں وہ فرنٹ لائن ہیں ٹیررزم سے لڑنے کے لیے, کرائم سے لڑنے کے لیے. ان اداروں کے اندر اگر آپ ان میں مزید انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, ان کے پاس لیٹسٹ اکوپمنٹ نہیں ہوگی, ان کی ٹریننگ اور ان کی ریکروٹمنٹ بہتر نہیں ہوگی, ان کی سیلریز اور ان کے پاس جو گاڑیاں ہیں, جو اسلحہ ہے, جو انویسٹیگیشن کیپیبلٹی ہے, اس پہ اگر فوکس نہیں کیا جائے گا تو آپ کے پاس یہ آپ کی فورس میں کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ آج کے دہشت گرد کو, جس کے پاس نیا اکوپمنٹ بھی ہے, امریکہ کے بہت سے اکوپمنٹ, یورپینز کے اکوپمنٹ جو افغانستان میں رہ گئے افغان فورسز کے لیے, وہ سب مارکیٹ میں بک رہے تھے, وہ بھی افغان طالبان نے خرید لی. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے کل پشاور میں ہونے والے خودکش بم دھماکے کے بعد ایک بیان میں کہا کہ اگر ریاست نے صوبے میں شدت پسند تنظیموں کے دوبارہ سر اٹھانے کے بارے میں سول سوسائٹی کے خدشات پر دھیان دیا ہوتا تو شاید اس سانحہ کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اس وقت ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل حارث خلیق ہمارے ساتھ اسکائپ کے ذریعے موجود ہیں. تھینک یو حارث. حارث, یہ بتائیے کہ ایچ آر سی پی کا کہنا ہے کہ حکومت نے شدت پسند تنظیموں کے حوالے سے سول سوسائٹی کے خدشات پر دھیان نہیں دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی حکومت ایسے خطرات کو نظر انداز کیوں کرے گی یا ایسی پالیسی کیوں اپنائے گی جس سے ملک کا امن و امان خراب ہو؟ بہت بہت شکریہ ارم. میں سمجھتا ہوں کہ سول سوسائٹی کی بھی اور جو ہمارے اسکالرز ہیں اور پالیسی تھنک ٹینکس ہیں بہت سارے, ان کی بھی یہ سفارشات رہی ہیں, یہ مطالبہ رہا ہے کہ حکومت کو وہ جو کنفیوژن ہے اپنی پالیسی میں اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور جیسے میں ڈاکٹر حسن عباس کی بات سن رہا تھا کہ یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ آپ افغانستان میں جس قسم کی قوتوں کو مدد اور معاونت فراہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ نہ نکلے کہ اسی قسم کی قوتیں پاکستان میں طاقتور ہو جائیں, اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور کل تو بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا, اس لیے کہ 10 سال 15 سال پہلے کی وہ ساری یادیں تازہ ہو گئیں اور بہت ہی تکلیف دہ دن تھا. اور ظاہر ہے کہ ہمیں اس پالیسی کو ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے, بدلنے کی ضرورت ہے, اور جو اس وقت عالمی صورتحال ہے اس میں پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ تنہا نہ ہو جائے اپنی پالیسیز کے سبب. اور آپ کا جو سوال ہے کہ کیوں کرے گی حکومت, دیکھیے یہ تو پاکستان نے تو بڑا خمیازہ بھگتا ہے اپنی غلط پالیسیز کا. جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا ہمارا ایک مسئلہ تھا, دلی کو جس طرح سے کمپلائنٹ اسلام آباد چاہیے, اسلام آباد کو اسی طرح سے کمپلائنٹ کابل چاہیے, اور یہ پالیسی ان تینوں ممالک کی بدلنی پڑے گی. اور اس پالیسی کو بدلنا بہت ضروری ہے. ہمیں ایک پڑوسی ملک ہمارا جو ہے افغانستان کا, اس کو ایک پڑوسی ملک کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے,
اور جو وہاں پر کسی بھی قسم کے پراکسیز کو یا تنظیموں کو اپنا ایسٹ نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ایک بنیادی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, اور یہ بنیادی تبدیلی صرف سوچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس پر عمل درآمد کی بھی ضرورت ہے. حارث یہ بتائیے کہ اس سے پہلے اسلام آباد میں بھی جو خودکش حملہ ہوا وہ پولیس پر کیا گیا, سیکیورٹی اداروں یا پولیس کو ٹارگٹ کر کے کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے وہ ریاست کی علامت ہے نا. اگر آپ ہمارے فوجی جوانوں پہ حملہ کرتے ہیں, ہماری پولیس پہ حملہ کرتے ہیں, تو وہ ریاست کی علامت ہے. اور شہری بھی اس میں بہت بڑی تعداد میں, کل تو جو سب لوگ تو پولیس کے نہیں تھے جب کل پولیس لائنز کی مسجد میں حملہ ہوا ہے, تو عام معصوم شہری اس میں بہت بڑی تعداد میں شہید ہوئے. اور یہ مسلسل یہ 70-80 ہزار جانوں کا ہم نے نذرانہ پیش کیا ہے. اور میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اب بھی ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں وہ بالکل پالیسی ریسیٹ کی طرف کیوں نہیں جا رہے. یہ بتائیے کہ عام لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف کوئی ایکشن پلان نہیں بنایا گیا اب تک, آپ نے بھی بات کی کوتاہیوں کی, تو حکومت اب اس وقت کر کیا سکتی ہے بیانات دینے کے علاوہ؟ دیکھیے نیشنل ایکشن پلان بالکل بنایا گیا, اور نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کا ہمارا مطالبہ ہے. کل بھی آپ نے جو حوالہ دیا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے بیان کا, اس میں یہ بالکل تذکرہ ہے تفصیلی بیان میں کہ نیشنل ایکشن پلان پر فوری عمل درآمد یقینی بنایا جائے, اور تمام جو ہمارے ریاست کے ادارے ہیں ان کے درمیان کوارڈینیشن ہو, اور جو سیاسی اس کا پہلو ہے اس کو سیاستدان اس سے ڈیل کریں. جو اس کا کائنیٹک مینز جہاں ہم ہر جگہ استعمال کرتے ہیں, جیسے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہماری جو مختلف فورسز ہیں ان کی صلاحیت میں, ان کے جو کیپیسٹی میں بھی, اور ان کے جو ایکوپمنٹ ہے اس کو بہتر بنانے کی, اس میں اضافے کی ضرورت ہے. مگر بنیادی حل تو کسی بھی مسئلے کا سیاسی ہوتا ہے, اور اسے سیاستدانوں کو ڈیل کرنا چاہیے, اور سیاستدانوں اور پاکستان کی پارلیمان کو اس سلسلے میں بالکل فیصلہ کن خاطر خواہ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے, اور ان پر عمل کروانے کی ضرورت ہے. حارث حلیق ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. گزشتہ ماہ اسلام آباد میں کیے جانے والے ایک خودکش دھماکے کے بعد شہر کی تمام اہم شاہراہوں پر چیک پوائنٹس قائم کر دی گئی ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ ان چیک پوائنٹس کے نتیجے میں دہشت گردی کے واقعات کے ساتھ ساتھ جرائم کے واقعات میں بھی خاطر خواہ کمی دیکھنے میں آئی ہے. پشاور کے خودکش حملے کے بعد ایک بار پھر توجہ ملک کے دارالحکومت کی سیکیورٹی پر ہے. اسلام آباد پولیس کے مطابق انہوں نے دارالحکومت کی فل پروف سیکیورٹی کے حوالے سے جامع حکمت عملی تیار کر رکھی ہے. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ نظر الاسلام اس رپورٹ میں. گزشتہ ماہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک پولیس چیک پوائنٹ پر خودکش دھماکے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک جبکہ 6 زخمی ہوئے. زخمی ہونے والوں میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر حسن رضا بھی شامل تھے. اس وقت دہشت گردی کی وبا پھیلی ہوئی, اس کے علاوہ اور کرائم بہت سارے, اسی سلسلے میں ہم نے ایک سرپرائز ناکہ لگایا ہوا تھا I-10-4 والی سائڈ میں. میرے ساتھ ایگل اسکواڈ تھا, تو ہم نے اسی اثنا میں ایک ٹیکسی جس کو مشکوک جان کر ہم نے روکا ہے. جب اس کو روکا ہے تو اس نے رکتے ہی دھماکہ کر دیا. دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ہم اس میں زخمی ہو گئے. میرا ایک جوان وہ شہید ہوا. حسن رضا ابھی تک مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئے ہیں اور گھر پر ہی علاج جاری رکھے ہوئے ہیں, مگر ان کے ساتھ زخمی ہونے والے دوسرے ساتھی پولیس کانسٹیبل محبوب عالم صحت یاب ہونے کے بعد دوبارہ ڈیوٹی پر آ چکے ہیں. پولیس کا کام ہے سارا عوام کی خدمت کرنا. ہم ہر ٹائم 24 گھنٹے ہم حاضر ہیں عوام کے لیے. 2014 کے بعد اسلام آباد میں یہ پہلا خودکش حملہ تھا. اس کے بعد اسلام آباد شہر کی سیکیورٹی جو پہلے ہی TTP کے خطرات کے پیش نظر ہائی الرٹ پر تھی, اس میں مزید اضافہ کر دیا گیا. امریکہ, آسٹریلیا, برطانیہ اور سعودی عرب نے پاکستان میں اپنے شہریوں کو اپنی نقل و حرکت محدود کرنے کو کہا ہے. شہر کے حساس علاقوں میں ہمیشہ سے موجود ناکوں اور بیریئرز میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. اس پوائنٹ کے بعد اسلام آباد کا ریڈ زون شروع ہو جاتا ہے. ڈپلومیٹک انکلیو کے علاوہ اہم سرکاری دفاتر یہی واقع ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ اس قسم کی سیکیورٹی چیک پوائنٹس کے بعد شہر میں دہشت گردی کے علاوہ جرائم کے واقعات میں نمایاں کمی دیکھنے کو آئی ہے. اسلام آباد کے تمام انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس پر بھی ناکے قائم کیے گئے. پولیس کے مطابق ان ناکوں کے ذریعے وہ دارالحکومت کی فل پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ دن رات ان کے اوپر کام کر رہی ہیں, اور کچھ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو ہونے سے پہلے ہی نیوٹرلائز کرنے کی اٹیمپٹ بھی
सक्सेसफुल अटैम्प्ट भी हुई हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक फॉरेन डिप्लोमेट्स का और इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस ऑफ द रेड जोन इसका ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा हद तक महफूज है। शहर में अहम तनसीबात की सिक्योरिटी तो एक अरसे से सख्त थी, लेकिन 23 दिसंबर का खुदकश हमला रेड जोन से काफ़ी फासले पर I-10 सेक्टर में हुआ और इसमें आम शहरी भी जख्मी हुए। कुछ माहिरीन समझते हैं कि इस्लामाबाद जैसी जगह की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाना मुमकिन नहीं है। बड़ा शहर है, चारों तरफ से अप्रोच है और हर तरफ से लोग आ सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात इस्लामाबाद की है कि यहाँ पे एक मल्टीपल फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। लोग जो है बाहर से यहाँ आते हैं, वो रहते हैं। हर शख्स को और हर इलाके को पूरी तरह से वेरीफाई करना मुमकिन नहीं होता है इस किस्म की अर्बन सेंटर्स के अंदर। I-10 के खुदकश हमले के बाद पुलिस फोर्स की तरबियत और उन्हें मुनासिब तौर से मुसल्लह करने के हवाले से आवाज़ भी उठाई गई, लेकिन DIG सोहेल चड्ढा के मुताबिक पुलिस फोर्स न सिर्फ तरबियत याफ्ता है बल्कि इसे मुनासिब तौर से मुसल्लह भी किया गया है। We have arms, we have ammunition and we can take on the terrorists. ASI हसन रजा का कहना है कि अगरचे पुलिस ने किसी भी मुमकिना खतरे को रोकने के लिए शहर भर में नाके कायम कर रखे हैं, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में अवाम का ताउन भी ज़रूरी है। इसलिए जहां कहीं भी किसी शहरी को मशकूक सरगर्मी नजर आए तो कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से मुहैया करदा टेलीफोन नंबरों पर फौरी इत्तला करें। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कंटेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं। या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें जो एप्पल और एंड्रॉयड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस साल किसी वक्त भारत की आबादी चीन से बढ़ जाएगी। माहिरीन का कहना है कि अगरचे ये भारत के लिए आबादी में इस इजाफे से फ़ायदा उठाने का एक मौका है, लेकिन ज़्यादातर इन्हिसार इस पर होगा कि भारत इस इजाफे से कैसे फ़ायदा उठाएगा, ख़ासतौर पर अपनी नौजवान आबादी की बड़ी तादाद से। नई दिल्ली से अंजना प्रसीचा की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील। भारत में इस साल किसी वक्त पैदा होने वाला एक बच्चा इस मुल्क को दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बना देगा। कुछ माहिरीन का कहना है कि इस माह चीन की जानिब से इस इत्तला के बाद कि इसकी आबादी सुकड़ गई है, मुमकिन है ऐसा पहले ही किसी वक्त हो चुका हो। It is not unexpected. ये गैर मुतवक्को नहीं है। हम जानते थे कि हमारी आबादी 2027 में वाकई चीन से बढ़ जाएगी, लेकिन चीन की आबादी में कमी की रफ्तार में तेजी आने के बायस ऐसा ज्यादा तेजी से हो गया है। दोनों मुल्कों में 1.4 अरब लोग बसते हैं, लेकिन चीन को पीछे छोड़ना सिर्फ एक अदद ही नहीं है, ये आबादी के लिहाज से एक बहुत अहम तब्दीली है। जबकि चीन की आबादी में कमी और इस आबादी की उम्र में इजाफा साथ साथ हो रहा है, भारत की तकरीबन निस्फ आबादी की उम्र 25 साल से कम है। ये नौजवान मुमकिन तौर पर एक बड़ी उभरती हुई मार्केट है जो ऐसे वक्त में बासलाहियत नौजवानों पर आलमी सरमायाकारी को राग़िब करेगी जब बहुत से मुल्कों की आबादी उम्र रसीदा हो रही है। हम खपत के एतबार से एक बड़ी मार्केट है और तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत के भी सबसे बड़े सप्लायर्स हैं। लेकिन ये आदाद व शुमार परेशान कुन भी हैं, क्योंकि भारत में काम करने की उम्र के अफराद की तादाद मौजूदा दहाई के खात्मे से कबल 1 अरब को छू लेगी। और ये सूरत हाल एक ऐसे मुल्क के नौजवानों को परेशान कर रही है जिन्हें बेरोजगारी की बुलंद शरह का सामना है। ज्यादा लोग, कम मुलाजमतें, ज्यादा मुकाबला, तो मुलाजमत हासिल करना आसान नहीं है। दूसरों का कहना है कि नौजवान मुल्क के लिए भरपूर तवानाई और मौके की नुमाइंदगी करते हैं। नौजवान जहनों में ज्यादा ख्यालात हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ही हल है। मेरे जैसे लोगों के पास ज्यादा ख्यालात हैं। मेरे पास जाहिर है सरमाया नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा नौजवानों पर मुश्तमिल भारत के पास नए ख्यालात हैं तो हम अपना रास्ता बना सकते हैं। इस सलाहियत के उसूल के लिए माहिरीन पॉलिसी साजों पर जोर देते हैं कि वो मयारी तालीम तक रसाई बेहतर बनाएं। इस वक्त मुल्क के सिर्फ 5% अफरादी कुव्वत अपने हुनर की बाकायदा तरबियत ले चुकी है।
There are two things to do. One is करने की दो चीजें हैं, एक नई नस्ल को हुनरमंद बनाना, दूसरा उन लोगों की महारतों को बढ़ाना जिनके पास भरपूर तौर पर कारआमद होने के लिए आला महारतें नहीं, क्योंकि अगर वो ना हुई तो सामाजिक कशमकश जन्म लेगी और इसका नतीजा बहुत से नौजवान बेरोजगार, मायूस और नाखुश अफराद की शक्ल में सामने आएगा। frustrated, unhappy people. तालिब इल्म भी मुल्क की तरक्की करती हुई मईशत से मुस्तफीद होने के लिए बेहतर महारतों की फराहमी चाहते हैं। हमें मुनासिब हुनर सिखाए जाएं, क्योंकि हमें इस वक्त कॉलेज में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो हमारी मुलाजिमतों से बहुत ज़्यादा हम आहंग नहीं है। भारत के पास अपनी नौजवान आबादी से मुआशी फ़वाइद हासिल करने के लिए वक्त कम है। जहाँ ये तादाद तकरीबन 30 साल तक बढ़ती रहेगी, तालीम तक रसाई में इजाफे और आमदनी में इजाफे के साथ औरतों में बच्चों की पैदाइश की शरह भी कम हो गई है। इसका मतलब है कि चीन की तरह भारत की आबादी भी जल्द बूढ़ी होना शुरू हो जाएगी। आंजना पसरीचा के लिए यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका। दरियाए अनाकोस्टिया कुदरती तौर पर खूबसूरत रास्ता बनाते हुए अमरीकी दारुल हुकूमत से गुजरता है, लेकिन इसके पानियों में एक गंदा राज भी समोया हुआ है। इस रिपोर्ट में देखते हैं इस दरिया के पानियों को साफ रखने की एक फर्द की कोशिश। Rivers are so important to not only the habitat, animals and natural environment. दरिया ना सिर्फ कुदरती माहौल, जानवरों और आबो हवा के लिए बल्कि लोगों के लिए भी बहुत अहम है। दरियाओं से ही हम अमूमन पीने का पानी हासिल करते हैं। मैं तकरीबन अपनी पूरी ज़िंदगी माहौलियाती बहाली के लिए काम करता रहा हूँ और इन्हीं तमाम चीज़ों की बदौलत यहाँ तक पहुँचा हूँ। पूरी दुनिया में बेशुमार मंसूबों पर काम किया। On a whole plethora of projects all across the world. I was motivated to come here and work on the Anacostia because मुझे तहरीक मिली कि यहाँ आऊँ और एनाकोस्टिया पर काम करूँ, क्योंकि मुझे साफ पानी पसंद है। हम यहाँ ईस्टर्न पावर बोट क्लब में हैं, जो दरिया के किनारे वाक़े कश्तियों के 4 क्लब्स में से एक है। ये यॉट क्लब बुनियादी तौर पर अफ्रीकी अमरीकी यॉट क्लब थे। पहला सीफेरर्स यॉट क्लब था, जिसकी बानी एलेनोर रूजवेल्ट थी। we are an urban river. ये एक शहरी दरिया है। ये एक छोटा सा वाटरशेड है। फासले आब यकीनन ज़मीन का वो इलाका होता है जिसके अंदर तमाम बारिशों का पानी आकर जमा होता है। How you doing, man? There's almost 1 million people that live in our watershed. इस इलाके में तकरीबन 10 लाख लोग रहते हैं, तो यहाँ आबादी काफ़ी गुंजान है। इस वाटरशेड के इलाके में हमने जो किया है, इससे इसे नुकसान पहुँचा है। यहाँ का तवाज़ुन ख़राब हो चुका है, लेकिन हम इसे बहाल करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। 3-box culvert is the combined sewer overflow. शुमाल मशरकी बाउंड्री टनल में गंदे पानी की निकासी के लिए ये 3 गटर मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसलिए कहते हैं कि ज़िले का एक मुश्तरका गटर है, और इसका मतलब है कि सीवरेज और तूफान का पानी एक पाइप के ज़रिए इकट्ठा किया जाता है, और इस तरह जब भी बारिश होती है तो हम अरबों गैलन गलीज पानी दरिया में बहा देते हैं। हमारी तंजीम के लिए एक मसला था। आज डीसी वाटर इस फाजिल बहाव को रोकने के लिए रजामंदी के साथ एक हुक्मनामे पर काम कर रहा है। Another day in paradise. So the Anacostia River that I'd like to see in 10 years. लिहाजा मैं आइंदा 10 सालों में दरियाए अनाकोस्टिया को ऐसी जगह पर देखना चाहूँगा जहाँ गर्मियों के महीनों में हज़ारों लोग पूरे हफ्ते पानी में आते रहेंगे। For me, it's a very spiritual connection. मेरा ना सिर्फ दरिया और साहिलों और इसके आसपास के इलाकों से बल्कि साफ पानी से बहुत गहरा रूहानी ताल्लुक है। जैसा कि हम जानते हैं कि साफ पानी ज़िंदगी के लिए कितना अहम है, और मेरे ख्याल में जितने ज़्यादा लोग वापस आएंगे उतना ही वो इस बात का एहसास करेंगे, इसे सराहेंगे और दरिया का एहतराम करेंगे। इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA उर्दू। इसी के साथ एरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त।